сонун бизде ушундай чай бар. Көңүл сурайсыздар, муну кандай ичет, эмне кылат деп. Ичин ачсаңыздар, мындай ар бир индивидуальный упаковкада сумкага салып койгула, баняга барганда көтөрүп алсаңыздар болот, Имбирди билесиздер, противовоспалительный свойствосы аябай күчтүү. Имбирди А3-4-дан өткөрүп заваривать этип отуруп эле биздин Гринлифтин чайын алып, мен мына мондай чайник где-то жарым литр десем болот. Бир кружкага аябай көп болуп кетет. Ошондуктан на целую семью жетет да. Муну кипяток менен салсаңар, даамы сонун болуп, жыты буркурап, сонун болуп заваривать этилет, аралаштырып коесуздар. Я думаю, кто имеет ресторанный бизнес, тоже ушел чай, вообще вау, да, эффект. Ооруп атканда, мындай деле, я люблю каждый вечер пить этот чай. Караңыздарчы, кандай насыщенный, на всю квартиру запах имбирь, прям аромат болуп турат, көрдүңүздөрбү? Сейчас так возьмем ложечку, аралаштырып коесуздар, бул өзү эрийт, даамы таптап толуп, балдарга да, өзүңөргө да ичсеңиздер, бул ушундай пайдалуу, ден соолукка эч кандай красительдери жок, сонун ароматный чай. Имбирный чай от Гринлиф. Вообще супер.